24/7 এই হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7 This is AGT Live 24/7 আজ 13 মে 2024 ইংরেজি ধলাই জেলার গন্ডাতুইসা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আসেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার তথা ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ। মূলত গন্ডাতুইসা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে থাকা স্ট্রং রুম পরিদর্শন করেন এদিন তিনি। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 44 রায়মাফেলি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার ভোট গ্রহণের পর গণদেবতাদের রায় বন্দি ইভিএমে এবং এগুলো রাখা হয় এই স্ট্রং রুমে। আজ তিনি এই স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন, পাশাপাশি কথা বলেন আধিকারিকদের সাথেও। সেই সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যারা প্রতিনিধি ছিলেন ওনাদের সাথেও কথা বলেন তিনি। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন জেলার প্রতিটি স্ট্রং রুমে তিনি যাচ্ছেন, সেখানকার যাবতীয় বিষয়গুলো তিনি খতিয়ে দেখছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, AGT লাইভ 24/7। तो डेली बेसिस में हमारा सारे स्ट्रॉन्ग रूम्स में विजिट कर रहा हूँ। सभी जगह पे वार्ड सारा फैसिलिटीज इन प्लेस है। अम्बासा, कमलपुर, गंडाकिसा, एल्टीवर, ये 4 स्ट्रॉन्ग रूम मैंने लास्ट वीक भी विजिट किया था। आज गंडाकिसा विजिट कर रहा हूँ। सभी जगह पे पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव का प्रेजेंस और बाकी सारे लोग हैं। तो अभी तक कोई इश्यूज नहीं है। मैं पूरा सिक्योरिटी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 4 तारीख कंप्लीट तब तक हमारा पूरा सिक्योरिटी रहेगा और बाकी डेली विजिट और बाकी विजिट तो रह जाएंगे। और हमारा सिविल सेक्टर ऑफिसर काउंटिंग स्ट्रॉन्ग रूम रहेंगे और पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद है और पॉलिटिकल पार्टी भी मौजूद है यहाँ। तो सभी को अभी जितने भी इंस्पेक्शन किया है सभी अच्छा कर रहे हैं।